गाइस तो केन्ता अछ सबे आउ भावुछि कि सबे भल लेखा थिबो। आज मुई एक्चुअली रे मोर माँ घर अच्छा। अच्छे एटा आसी करी 15 दिन हो गला न मुई 2 तारीख रु आइली आउ सेन्ता माँ घर के आइली बोले वीडियो नहीं बनो थाई टिके रेस्ट खाली शुली आउ देह भी भल नहीं थाई आउ काଣା कि बिहाघर मान भी थिला ना तो इे सियाड़े टिके गली बोले वीडियो नहीं बनो थाई तो आज बोर लगला किसी काम नहीं बोले भावली कि वीडियो बनई देसी बोली आओ तो माँ घर के आइले आउ क्या करब बो खाली खाओ पिओ आउ शुओ हेन्ता भी तो सास घर सब कर किए टाइम मिलसी ये माँ घर आस टिके शुओ रेस्ट कर आउ काना तो जिते दिन अच्छे ना रेस्ट खा बाकी फ्री तो मिलवार कथा वीडियो बनाबार लगी बाकी फिर भी नहीं बनो थाई हेन्ता कदरिया लगुला इच्छा नहीं हो थाई आउ मो सांग माने भी आइमे कहूचन सबे तांकर काम रे बिजी एटा करूछन सेटा करूछन बोले आज किए नहीं आइले बोले कहार संगे गप मारमी तमे माने अच्छो जे तुम मानकर संगे टिके गप मारसी भावली आउ क्या करमी तो आसबे टिके परे आइबे तांकु देखामी देखू हेन्ता भी तो काଣା काଣା करूथिबी मुई टिके जाइथिली निनी बाकी तापरे रील्स हेले केते देखबो बो मोबाइल हेले मोबाइल देखी देखी भी सेन भी बोर हो गले न खाली लोक रील्स रील्स देखान तो चलो आज टिके बुलमा आमर बालकोनी रे मोर बापा के गच लगावाटा बहुत पसंद से माने भल गच लगासन तो आज बालकोनी देखामी बोले गच माने काଣା कि खरा करूछि बेले फूल माने बेसी नहीं हेबार सुखी जाइछि आउ मोर सांग माने आबे तांकु देखामी है चलो देखमा एबे तो किहे नहीं आबार बोले बालकोनी आड़े टिके बुली जाऊँ टा होचे बापा जहाँ गछ माने लगेइछन सबू गछ बाकी केन फूल फुटी केन फूल नहीं फुटवा आउ इन गोटे अच्छी इंडोर प्लांट जेनटा कि एबे मझे बलांगीर जाइलु बेले आनलु एटा भल दिशे ना एटा तार जिम सामान माने रखी दादा जेनटा कि आउ भी अच्छे केन घेनटा देख इटा सेफ्टी गच सेफ्टी फुल शायद इटा भी सुखी जाइए सबू सुखी जाइए केनटा भी भल से नहीं फुटवा इटा गोटे रोज है इटा डालिया कहसन कहीं डालिया फूल ऊपर माने भी एंता लगे इटा रोज है इटा गोटे डालिया फूल फुटी देख इटा हैला काण कहसन कि ब्रह्मकमल हाँ ब्रह्मकमल गच एटा लगाई तो एटा बापा जहाँ लगे गच माने देखाली कहीं कि बापा को आगु एका पसंद आमर जेन खेत अच्छे ना सेन माने भी बहुत लगेचन मोर सांग माने चंडी माने केते बेला आउसन देखो से तुमको सबको देखब गुटे न जेनटा कि मोर बेस्ट फ्रेंड मोर छोटी बेलर फ्रेंड तार संगे मुई तो एक क्लास रुके जन्म बेलू 6 मासर जस्ट बड़ है खाली जन्म बेलू तार संगे एका सांग सीधा ग्रेजुएशन तो से आसबा एबे आउ दुईटा सांग अच्छन गाँव है सांग बोले काଣା भौणी माने एका तांको सांग मुई तो बेसी गाँव रे कहार संगे एते सांग नहीं है बाकी से माने आबे बोले देखे देवे
आसु तांकर संग कथा कराउछे एबे हेते टाइम रो वेट कली आउ तापरे एबे आइछे ताकर घर सिलौथिला बहुत बड़ काम करूथिला ना हेन लगे मुई मोर सास घरू आइछे इन के मस्त बुलबार लगी सांग मानकर संग रहबा लगी बाकी एबे आउछे देख आउ कहि दउछे बो नी कहबा इटा होचे निनी जेंटा कि मोर छोडवेलर सांग है आउ तुमनु केते मास रो बड़ 6 मास 6 मास रो बड़ा ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଦୁହେଁ କିନି ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିଥିଲୁ ନ ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ଲୁ ଆମେ ବେଲେ ଏକ କ୍ଲାସ୍ 20 ବର୍ଷ ଗୁଟେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ଲୁ ବଲ୍ 20 ବର୍ଷ ହଁ 20 ବର୍ଷ ଆମେ ଗୁଟେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ଲୁ ତ ମୋର୍ ଲାଗି କାଣା ଆଣିଛେ ଦେଖ ବେଲେ ମୁଇଁ ନାନା କହିମି ବେଲେ ତାର ଦିଦିକେ ଯେନ୍ ବିହା କଲେ ବେଲେ କାଲ୍କେ ଦେଖି ଯିବେ ବେଲେ ପିଠା ବନାଲେ ନା ତ ଘରେ ଜାଣା ବି ଟିକେ ବନାବେ ନା ବୋଇଲେ ମୋର୍ ଲାଗି ଆଇନ୍ ଦେସି ବେଲେ ଏଇଟା ଆଣି ଦେଇଛେ ଦେଖା ପିଠା ଦେଖା ଦେଖ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇ ବି ସାରିଲିନ ଯେନ୍ଟା କି ଆଣିଦେବା ମତେ ବାକି ସେ ବି ମନୁ ଅଧା ଖାଇବା ତାଙ୍କର ଘରୁ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଇବେ ତାଲ ଏବେ ତକ ନେଇ ଆଇବାର ତାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବଲ୍ ହଏ ହଏ ସେନେ ଗୋଟେ କାଣା ଅଛ କାଣା କି ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମେ ମାନେ ଗର୍ବ କରସୁଁ କାନି କରି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଚାରି ଜଣ ଏକା ନା ହଁ 4 ଜଣ ଏକା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେସୁ ବାହାରେ ଆଉ ତ କିଏ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ହୁଅନ୍ ଗାଁରେ ମୁଇଁ ହେତେ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ଇମାନଙ୍କର ଥିବେ ଆଉ 12 ବୁଲା ବର ସାଙ୍ଗ ଯେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଇଁ ଏକା ଇ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ହେସି ମା ଚାର ଲାଗି କହୁଛି ଗାଁରେ ଚା ଟିକେ ବନାମି ଦଉଛେ ସେମାନେ ଟିକେ ମଜା କରତୁ ରେ আসবে সেমানଙ୍କୁ କେତେ ବେଲୁ ୱେଟ୍ କରୁଛେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଇବେ ତାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖାମେ ସେ ଦୁଇଟା ଆଇବେ ସେମାନେ ଟିକେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମଜା ବନାସି ତାଙ୍କର କାମରେ ବିଜି ଅଛନ୍ ଓ ସେମାନେ ତ ସବୁ କାମରେ ବିଜି ମୁଇଁ ଏକା ଘରେ ରହିଯାଉଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ଆଜି ବେଶୀ ବୋର୍ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି କି ଆଇଲା ଦିନୁ ସବୁ ତ ଥିଲୁ ବିହା ଥିଲା ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କଲି ବୋଇଲେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ଲା ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ବୋର୍ ଲାଗିଗଲା ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଦୁଇଟାକେ ଏତେ ୱେଟ୍ କଲୁ ନେଇ ଆଇଲେ ଫେର୍ ନିନି ଗଲା ଘର ପଲାଲା ବେଲେ ରାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ମୋର ଖାନା ବନାବାର ହେନ୍ତା ବି ମାର ଦେହ ତ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲେ ଆଜି ମୋତେ ଖାନା ବନାବାର ଥିବା ବେଲେ ମୁଇଁ ଇଟା ଟିକେ ପନିର ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି ଆଉ ପାଲକ ପନିର ବନଉଛେ ବାକି ମୋତେ ହେତେ ପାଲକ ପନିର ଭଲ୍ ଲାଗେ କାହିଁକି କି ଇଏ ଯେନ୍ ଶାଗକେ ଏକା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଦେଖ ନ କେନ୍ତା ଦିଶେ ଖାଇବା ଲାଗି ମନ ଲାଗ୍ବାକେ କହ ତ ଆଉ ବାପା କହିଲେ କି ନାଇଁ ଯେ ଆଜି ପରଠା ଟିକେ ବନେଇନେ ବୋଇଲେ ତ ଆଲୁ ପରଠା ତ ସବୁବେଲେ ଖାଇବାଟା ଭଲ୍ ନାଇଁ ସେ କିନି ଦେହର ଲାଗି ତ ମୁଇଁ କାଣା କଲି କି ଗୋବି ପରଠା ବନେଇଦେଲି ଫୁଲକୋବି ଗୋବି ପରଠା ଆଉ ଯେନ୍ଟା କି ଏଇଟା ପରଠା ତ ଠିକ୍ ହେଇଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଘି ନାଇଁ ଦିଏ କାହିଁକି ଘି ଦେଲା ସ୍ମେଲ୍ ହେସି ନା ବେଶୀ ମୁଇଁ ଖାଇସି ଘି ଯେ ହେତେ ବି ନେଇ ଖାଏ ତ କାହିଁକି ଘି ଯେତେ ଖାଇବ ବୋଲେ ମୋଟା ବି ସେତେ ହେବ ନା ତ ମୋଟା ତ ହେଇଯିବ ବାକି ପତଲା ହେବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ତ ମୁଇଁ ତେଲ ଦେଇକରି କରସି ତ ଇଟା ବନିଗଲା ଆମର ପରଠା ଆଉ ପାଲକ ପନିର ତ କେନ୍ତା ଦେଖ ଭଲ୍ ତ ହେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଟାଟା।